Magandang araw mga katits. Ipakikita ko to yung arwi. Ito. Yan. Klarong klaro yan. Kinat yan. Diyan na mismo ang load. Ganitong sit up. Ngayon, paano natin malalaman to? Kung may load ba to? Yun o. Klarong klaro na arwi yan. Diyan. Ito naman ang mga hidden turn marker nakabaon. Klarong klaro. Yan. Hugis diamond ang kanyang hugis. Triangle. Ito naman, klarong klaro yan, Yan. Ito, klarong klaro mga katits. Yan. Ibig sabihin yan, Diyan na galing. Ito, maliit na ba to? Na parang foot marker. Yan. Klarong klaro sa kamera. Nga tits. Dito na mismo ang load. May ito. Klarong klaro. Picture may. Ito naman. Yung hidden turn marker. Deform yan. Na parang post marker. Yan. Klarong klaro yan. Ito. Tingnan natin kanyang hugis. Yan. Klarong klaro. Dito may load to. Dito. Yan. Mga hidden turn marker yan. Mga bodies. Ito naman Yun Klarong klaro. Dahil malawak ang kanyan lang hinukay noon. Kanyan. Parang pyramid yan Klarong klaro. Ito deform Klarong klaro yan. Yan. Ito naman Yan, klarong klaro yan Para ng ulo ng isda. Yan. May butas pa yan Isang hole. Yan. Klarong klaro. Ito ang mga hidden turn marker. Yan. Klarong klaro. Mga tits. Thank you for watching mga tits.